Wild and Wonderlik, proudly brought to you by Loskop Game Breeders. Dis tyd vir Wild en Wonderlik. Ons het gaan kuier by die Wildlife Industry Indaba wat die afgelope naweek by Castle de Wildt gehou is. En ons hoop jy het jou Julie uitgawe van Wild en Jag, want ons wys al reeds wat hou die Augustus-uitgawe vir jou in. Nuus in die bedryf, proudly sponsored by Bonnox Fencing Manufacturers. Hunters and shooters may not transport firearms to and from London on South African Airways. SCI received this information from FASA, the Professional Hunters Association of South Africa, on Friday. With immediate effect, hunters and sport shooters travelling to or from Heathrow Airport in the UK may not check in their firearms on SAA flights. This prohibition is due to an administrative problem the airline is having with the renewal of their licence to transport firearms into or out of Heathrow. SAA insists that this is a temporary problem and that they are working urgently to resolve the issue with the UK police. Until the matter is resolved, hunters and shooters with plans to travel through Heathrow Airport with firearms should make arrangements to fly with other airlines. SCI will provide updates on this issue as they become available. Ons kuier saam met is brought to you by Sniper Africa, designed to disappear. Die Wild&JAG-span het gaan inloer by die Wildlife Industry Indaba wat die afgelope naweek by Castle de Wildt net buitekant Modimolle gehou is. Die wildindustrie is na Castle de Wildt se Wildlife Indaba uitgenooi om oor belangrike kwessies te gesels. I'll rather take 30,000 for a bull to be hunted before I sell you a golden bull for 80. Now, it doesn't make economic sense, but it makes breeding sense. Today for us was a wonderful success, and the whole reason why is because it was an initiative taken to give back a little bit to the industry. The idea behind today was so that we could sit down, discuss, and work out a strategy going forward. We mustn't be unrealistic. Currently, we are in a tough situation. Yes, and there's been a lot of factors contributing to that. But we need to sit down and work out a strategy to build our industry and to take it forward. To build on that strategy A, which was game breeding and auctions, we now need to work on a strategy B to enhance our industry. And it was fantastic that we managed to get all aspects and spheres of the industry here today, all parts of the market segment. So we managed to discuss all the clear pillars that need to focus on our industry. It is no longer important to just breed. We need to focus on what is our venison cuisine, venison export, the possibilities of the meat market. We need to focus on our overseas hunters. We have, without doubt, the biggest base of wild animals in the world, and we need to harness that and use it effectively to ensure that we build our industry in the future. Has headway been made today for the wildlife industry in terms of what seems to be a little bit of a predicament they find themselves in with a bit of a downturn in recent markets? Well, I would say anytime you talk about a problem, headway gets made. Anytime you think something through, you can make some headway. Clearly they're running a little bit worried about certain things that are happening in the industry right now and trying to unpack what the exact causes are. But the bottom line is it's a maturing market, maybe a slightly evolving market, and I think that they're starting to recognize that. I think a lot of headway has been made in that it's nice to see real recognition for the hunting side becoming prominent in their future planning. I think definitely there was almost all the focus today was about whether it's the local hunter or the foreign hunter. So in that regard, I consider that headway, that they're starting to recognize the true end market. Ja, ek dink die een ding wat vandag gebeur het is daar was baie duidelikheid gegee dat die wildbedryf Suid-Afrika erken al 4 ons pilare wat jag insluit. Daar was baie benoudheid onder die jagters oor die wildboere se bydrae en dan was daar benoudheid van die wildboere af of miskien meer 'n fokus op teel as jag. En die groot boodskap wat uitgekom het vandag is dat ons kan nie afsonderlik wees nie. En van beide kante af was daar boodskap gewees dat ons moet saamwerk in hierdie bedryf. Dis al so lank wat die persepsies daar buite is en stellings gemaak word dat wildboere en jagters werk tog nou asseblief net saam. En ek dink vandag het almal gehoor
Die wildboere en die jagverenigings werk al lankal saam om hierdie bedryf van ons vorentoe te neem. Maar dit was vandag miskien net nodig om dit op die tafel te sit van albei kante af en net weer te bevestig. En vir party mense was dit nuus, ander het dit al geweet, maar dit is die boodskap. Ons werk saam om hierdie bedryf vorentoe te vat. Ja, ek dink dit is vandag absoluut 'n suksesvolle dag gewees. Ons almal was vooraf het ons nie mooi geweet wat om te verwag, om wat om uit die dag uit te vat nie. En ek moet jou sê, ek dink daar's 'n baie duidelike boodskap vandag waar ek dink die hande is gevat. Ek dink die jagbedryf, die teelbedryf, die ekotourismebedryf, die veilingbedryf, ons almal besef, ons gaan nou met saam staan hier. So ons bedryf is in 'n moeilike situasie as gevolg van ekonomiese toestande en al die ander goed wat daarmee gepaard gaan. Maar ek is positief. Ek voel ons het vandag baie bereik. Ek dink ons het hande gevat. Ek dink ons kan van hier af voortbou en ek dink die verskillende mense in die bedryf besef ook hoe het ons mekaar nodig. Die dae wat die jagbedryf op sy eie gestaan het, is verby. Die dae wat die teelbedryf op sy eie gestaan het, is verby. En inteendeel, vandag is daar gepraat oor wat het julle nodig van ons om ons beter te maak en wat het julle van ons nodig om julle beter te maak. En ek dink dit is positief. As dit die enigste boodskap is wat vandag hier uit is, dan dink ek dis 'n fantastiese boodskap en dis iets waarop ons kan voortbou. Maar as jy gaan kyk na die wildbedryf en wildsvleis, nie net die wildbedryf as sulks nie, maar die vleis, die jag en die teel daarvan, dan is Suid-Afrika teen tussen 80 en 90% van die wêreldekonomie. So ons het 'n unieke geleentheid, 'n unieke bemarkings en 'n unieke markandeel daar wat niemand by ons kan wegvat nie, want die goed lewe net hier. Ons bokke lewe hier, hulle is hier geteel, hulle is hier gebore en dis hulle plek. En ons moet dit vat en ons moet dit bemark. Of dit in jag is, of dit in ekotourisme is, of dit in vleis is, of dit in teel is, al daai goed moet bymekaar kom en ons moet dit gebruik tot ons voordeel en tot die voordeel van ons land en elke iemand in ons industrie. Weet jy, ek dink is belangrik. 'n Mens dink altyd ons is besig om te beklei met mekaar. En as jy mooi gaan kyk, sê ons almal dieselfde ding. Ons nog net nooit almal stil gaan staan en gesê, kom ons praat daaroor nie. Ons neem aan die ou sê dit en ons neem aan daai ou sê dit. En ek dink vandag was 'n wonderlike platform om al daai probleme uit te stryk. Ons weet waar ons nou staan met kleurvariante wat nie erken word of gedie of gedaai word nie, maar hulle sê ook vir ons, hulle het nie 'n probleem daarmee nie. So, nou weet ons waartoe ons gaan en hoe moet ons dit bemark. En wat Dok Oberholzer ook gesê het, ons moet goed 'n seksie maak. Ons moet weet hoe om ons goed daar in die buiteland uit te kry. As jy kyk na die syfers en die beeswêreld teenoor wat ons het, in die res in die wêreld kan hulle amper nie kompeteer nie. En ons moet dit net ontgin en dit daar buite kry. In die volgende Wild en Jag, met trots geborg deur Gys Spitzer Motoring. In August month's hunting-specific species article, Yokel Leroux writes about the blesbuck. Read about Yokel's stories and experiences and learn how to hunt this antelope species on pages 26 to 29 in the next Game and Hunt magazine. In the August edition of Farming in the Ecobush, Gert Fourie asks the question whether game farms are becoming feedlots. Only a few years ago, in the 1990s, it was not common practice to feed game on a regular basis. Nowadays, feeding of game has become such a common phenomenon that almost every landowner is giving supplementary feeds, whether necessary for the survival of the game or not. Read more about this and the advantages and disadvantages thereof on page 136 and 137. In the July edition of Game and Hunt, we bring you a book review on the book The Hunting Imperative, written by Richard Harland. Stand a chance to win a copy of the book by reading the review on page 98 to 100 and answer the question. You then SMS book, your name and the answer to 34954, R1.50 per SMS. Teken jy in of hernie jy jou subskripsie van Wild en Jag, kan jy 'n kans staan om 'n besonderse prys te wen. Teken jy nog hierdie week in op ons tydskrif, staan jy 'n kans om 'n wegbreek naweek na Bona Bona Game Lodge ter waarde van R16.300 te wen. Stuur die woord inteken, gevolg deur jou naam en e-posadres na 34954 en ons sal met jou in verbinding tree. Die tweede, derde en vierde prys is 'n triggerstiek van Primos ter waarde van R3000 elk. In die week wat voorlê, is aan die gebring deur Inyati Sporting Supplies. Kom ons kyk wat jy kan dagboek vir die week wat voorlê.
Vlei sentraal by die Sheldrake Game veiling op Aldays aan die 14de Julie en ook die Handley Wildlife Services veiling aan die 15de Julie op Groblersdal. African Wildlife Auctions by die New Ashton boerdery veiling Saterdag 15 Julie aan op Valwater. African Game Auctioneers hou Saterdag 'n wildveiling by die Mpata Macha Wildsentrum. NWWT bied 15 Julie die uit die bos wildveiling by die Sudwala grotte op Mbombela aan. Wildswinkel hou Saterdag die groot Namibië wildveiling op Gobabis. Die veiling beloof om van die heel beste genetika aan Namibiese wildboere te bied. Wild en Wragtig is in volle stoom terug op die kassie en ons hoop jy die eerste episode geniet. Onthou dan die volgende uitsaai datums en tye om sodoende nie die program te mis nie. En hier is 'n voorsmaakie van die volgende episode. In die volgende Wild en Wragtig. Wildbedryf Suid-Afrika het vir die eerste keer 'n dubbele toekenning gegee aan een van hulle lede. As teeler en wildboer van die jaar. In die Noordwes-provinsie jag ons hierdie keer saam met 'n paar junior jagters. En Jaco Brink wys ons hoe om op 'n realistiese afstand 'n doodskoot te skiet in die jagveld. Die kringgatbok, oftewel die waterbok, is die onderwerp van ons weeklikse wildswysheid. Wild en Wragtig word met trots aan u gebring deur Dries Visser Purebred Game, Suid-Afrika se nommer 1 teeler van ras-egte, suiwer Zambiese swartmasker, swart-wit pense. Moenie vergeet om Wild en Wonderlik elke Woensdag aand om 7 op ons platforms te kyk nie. Ons bring vir jou die jongste nuus van die wild- en jagbedryf. Tot volgende keer, totsiens.